Sinatag na si Rolando Magante. Nakuha niyo yung number 29. Benoy. Foul! Maneha. 23. First personal foul. First team foul para sa second quarter. 2013, pitong laro ng match 2000. Unang gusto ni Benoy. Sablay. Pangalawa. Papasok ka. Benoy. Pangalawang gusto. Papasok ka. Sablay. Gawa. Ilupit naman ni Kuya. Number 20 sa Gilis Santos. Malakas na lang. Number 23. Maneha. Pinasa kay number 1. Miranda. Nawalay na. Kayo sa taas ay dali. Pumapalakpak. Ay naman sa tumalakpak. Tapos na naman. So, sa mga kaibigan, at ibuto natin ay malungkot na nakapitulan. Maneha. Paso 33. Baso. Why for technical? Dinayin na yun siya. Maneha? Di lang po makita. Number 1, sorry. Malabo na mata. Number 1, warning ha. Huwag na ulitin. Santos, pinasa kay Sanchez. Kami boys! Nakali! Foul! Who's foul rep? Number 38. Foul. First personal foul, second team foul. Si Fortuno. Dalawa. Pasensya na po kayo at inipin na namin ang green dyan kaya medyo matigas na yan. Pangalawa, papasok pa. Pasok. Score, 22-14. 8 minutes and 50 seconds para sa second quarter. Maneha, Luber, tumira, pasok! Basket count, 33 pushing. First personal foul, third team foul. 8 minutes and 40 seconds. 10 ball lamang, 24-14. Sanchez, tumira 3 points. Grabe. 24-17. Pito na lang po ang malamangan. Tumira. Nagpilo. Fortuno. Tinayuan lang. Number 8. Pasyon. Tumira 3 points. Nagmadali. Sayang. Wala lang. Maneha. Nakita. 8 minutes and 5 seconds. 24-17. Pinaslik na sa ilalim. Tumira si Santos sa 3 points. Tapos lang. Nalipan yung number 33. Meron ba ang bola? 38. Pinasakay 24. Luper, pinasakay. Si Miranda. Pinasa gilid. Basic kay Miranda. 26-17. 7 minutes and 40 seconds. Ang nalalagay sa second quarter. Ayan na. Sanchez. Pinasakay number 8. Pasyon. Benoy. Ano? Ang takin mo. Napakalo. Yan na. Maneha. 7 seconds. Miranda. Sa ilalim. Miranda. 2 points. 28-17. 11 po ang kalamangan ng Pass 2000. Sanchez, Pinatibos, Pinaka. Nakamipos, Fortuno, Sablay, lawak siya. Nagkarapigan, napakay ni number 20. Pinasa Benoy, second foul by 23. Maneha, second personal foul, warning for penalty. Benoy, para sa free throw. Papasok pa ang muna. Tapos 28-17. 11 po ang lamang ng Batch 2000. Hindi gumagaw. Ginalaw ni Maneha.
Again, one again. Okay yan, boss. Talagang ano yan, may automatic nagbago-break yan. Yan yung sinasabi, challenge yan, para sa 1-2 lang. Pasok. Uy, ayun! Inawin! Ay, sayang! Save ball. 6 minutes and 40 seconds. Number 8, pinasa kayo yun. Ganda ng cut kay Sanchez. Sablay na nawalita. Paulit. Who's correct? 33, penalty. Second personal foul, penalty. Number 1, unang slow. Sablay. Pangalawa. Labas isa. Yan. Hindi, mag-ikaw. Yung blue lang. Pangalawa. Papasok ka. Pasok. 10 po ang kalamangan ng Pag-2000. 28-18. 6 minutes and 29 seconds. Maneha. Maneha. Pinasa. Hindi pala. Yun na pala. Luber. Pinasa kay Miranda. Miranda malaki. Pinasa kay David. Kay Pupuseno. Kay Pupuseno. Sakay. Nawalita. David. Pinasa kay Luber. Luber. Pinasa sa ilalim. Good yan. Sagara po tayo. 30 minutes kami na sa gilid. Nakakuha mo na break. Number 8. Pinasa kay number 20. Santos. 6-30 moves. Supply. Number 8. Nakuha niya. Number 8. Alaman na papasahan. Nakuha ulit. Tira. Nakaligod. Roll. Nasa foul. Roll. Foul by Miranda. First team, first personal foul, penalty. Second personal foul, penalty na po tayo. 5 minutes and 50 seconds. Santos, Sablay. Palawa. Pasok! Siyang na lang po ang kalamangan. 28-19. 5 minutes and 40 seconds. 15 to shoot. Luber. Pinasa kay Miranda. Tingin sa gitna. Tapos. Naway Sanchez. Sanchez. Pinasa kay Santos. Santos. Bababawan. Santos. Naway na kay Gini. Up. Kick tayo. Kick. Pwede na po. Pwede na mag-mandatory tayo. Mandatory. Palit. Yung mga hindi pa nakakalaro. Pasok. Number 59 sinilid. Sablay na Juan Mistela. Nakuha ni Lopez. Binato si Lagin. Binato kay Katanyag. Uy! Tupan! Foul by number 73. First personal foul. 13 foul. Unang gusto. Paritupa. Sablay. 28-19. Samlang po ang alabang. Sablay na wala. Yay! Paritupa. Parang sumayaw lang. 30-19. Parang nag-dying inside lang. Number 1. Number 1 pinasa kay Santos. Santos, number 20 is that nawali Boss Fortuno. Sige, foul Pante. Bumawi. Foul by number 4. Paritupa. Bonus shot na po para sa end 1 natin. Papasok kaya? Tumira. Pasok. By Boss Fortuno. Score natin, 30-22. 8 pa po ang lamang ng March 2000. JP Katanyag. Ayun na, Katanyag. Uy, pinakasahin mo rin. Ganda ng pasahan. Grabe naman yun. Yung pinapasahan ng dalawa. Number 20. Number 20. Tumupo. Lalo pa ang dalawa. Nagagawa ng dalawa. Oh. Naway
ni number 20, Santos. Sampo po ang lamang ng bus 1,000. 4 minutes and 3 seconds. Stella Bodri, sablay! Na-rebound, Moron. Patanyag. Patanyag. Stella, pasok. 34-22. 3 minutes and 40 seconds. Easy ka lang. Darating din tayo dyan, hindi ka lang. Foul tayo, number 4. Pushing. Penalty po, penalty. Push tayo sa penalty. Una, Santos. Uy, tapos. Paano ba? Papasok ba? Paano ba? Nangibang nila pa sila hindi na mga pinasa sa kampi. Tinilabing na, nawalit. 59, pinasa, pasok. By number 59. 34, 10 po ang kalamangan. 3 minutes and 10 seconds. 15 to shoot. Lopez. Uy, ganda naman yung ikot ko. Nakasupal pa nga lang. 7.5 to shoot. 7.5 to shoot. 2 minutes and 50 seconds. Uy, pinasa sa malaban. Tinapo na sa baw. Santos. Backing. Hindi mo tayo kaibigan. Nandibon ko sa loob. Backing po talaga. Oras natin, 2 minutes and 40 seconds. Dahil tayo po tayo mga kaibigan. Mamaya mapapasing. Hindi ako pwede magsarap na. Pagtapos na ng second. Oh! Pahingo pa! Marami talaga! Parang sumasayaw lang. Hindi ba pwede? Ano po, pagtapos po? Ano po tayo? Mandatory. Oo, sige. Then, bagay lang pag-shoot. Sab. Pwede. Kasi okay na kayo. Sab. Sab lang po, sab. Kasi, namumunda na si Kuya. Tuloy ko yan, Kuya. Yan, may tubig dito malamig. Wala yan, 7 na naman kayo. 6, 7 lang kayo. Ano ba yun? Labang kayo, kayo magkadala ka 12. 38, 36, 24. Dosi na pala. Stand down. Stand down. Oh, 3 points pa. 39-26. Kalma na kayo. Mag-ate, titignan kita. 3 points. 39-26. Laban po ng 13 ang batch 2,000. Santos, 3 points. Pagay na kayo Lopez. Binato. Kay Calvo. 27. Whoop. Naglupit naman talaga ng mga stopping na yun. 3. Sumubo na dito si Ren. Nang-ulit. Nakamit ni Lopez. Pinagay kay JP Katanyag. Pagtapos na, magsitas ka. Ayan. At baka matalisod, mahirap na. Palito pa. Nice pass naman talaga yun. Lopez, nasipag. Lopez. Tumilan. Oh! Kaya sa'yo yun eh. Sa'yo yun po eh. Hindi mo kinuha. 55 seconds. 35 to 26. 39. 39-26. 3 points. Sablay. Nakawali po tulong sa gilid. Wala. Ayan na. Tumatakbo na. Si Katanyag.
Katanyag. 3 sa 2, tumilapit na. Sablay, number 29, Beloy. Beloy, pinasa kay number 59. Tumila ng 3 points. Sablay, naway pa rin ko pa. 20 seconds. Uy, Boron. Grabe na mga kasama yun. 41, 26, 10 seconds. 5. Good! Good na, good. Yan, kaya pa. May oras ka. Ikaw pa sila sa usa. Wala na blue ball. Yan, ikaw pa sila sa usa. Doon ka na. Doon na, Jake. Doon na, pre. Blue.